See, this road safety, National Road Safety Month is going on, and today is the last day for us. This program we have done at Miramar Circle because we want not only to involve the NSS and consumer sales students of Jempe College, but we also wanted them and the authorities to observe what is going on here today. If you see, there is no signage at Miramar at all, no speed limit, no go slow signage, that you are at roundabout, there is a tourist place, these are students are there, so law college is there. So this is one burning issue for a very long time, and we wanted to highlight it. The other day we had meeting in CCP, Road Safety Traffic Management Committee, and it was decided that we will have one road safety action here. Today in the morning also the bus drivers have been booked, because that is the bus stop. You can see that is the bus stop, but they are coming here and blocking the traffic and trying to blame the passengers. So today's action, we have basically concentrated on highlighting various issues. Wearing of seat belt. Today we have found at least 3-4 people with fake helmets. Poor people, they were not poor, means they were poor in ignorance or knowledge. त्यांका खबरच ना की बाबा हे सीट बेल्ट हे जो हेल्मेट आसा तो ISI मार्क स्टिकर घातला. It is fake. So काढून दाखवला, and we appreciate all these people because they thanked us for giving them the knowledge. So today's action is a culmination action today. From the whole month we have been doing, and we had chosen this Jempe College and this area as the closing action. So we would like to follow up all the issues today which we have seen with the CCP Road Safety Committee about signages. Plus we have spoken to District Collector the other day that and Smart City also. Now Smart City, they have told us they have not taken Miramar as a place for signages. So we will be concentrating on that, because see, tourists are going to come to Miramar. There is no doubt about it. At the same time, students are also crossing to the bus stop, etc. So there is a need for declaring this as a special safety zone for education institutions. So we have identified this area and Kampal area, where there are 3-4 institutions. Kampal, as you know, there is Home Science College, there is Bal Bhavan, and there is TB Kuna High Secondary. So same way here, there is Sharada Mandir, Jempe College, Law College, etc. So we will do the mapping in due course. So before the next academic year, June 24-25 starts जाचे पयली हे कितें जाय ते आमकां आमी लिस्ट घेतलेले, and we will involve the students to watch it. The board आसा पडला clean करपा जाय. All this we will do coordination with the students. सर आनीक म्हणल्यार हांगा पुलीस आहा, पुलिसांक कोण पब्लीक अनसेफ फील करता आनी रावय ना आनी तांचे आयकोनूय घेयना. अशें कित्याक जाता? See, the problem here is, first of all, the staffing is less. Okay, so if you see, they will come here on sometime they are not here. So म्हणून आमी ट्रॅफिक वॉर्डन स्कीम जो ट्रॅफिक पुलिसाचो आनी रोड सेफ्टी पेट्रोल ह्या दोन्ही स्कीम आमी हांगा इम्प्लिमेंट करूंक सोदता. सो वॉट विल हॅपन, दे विल बी द एक्सटेंशन, दे विल गिव द फीडबॅक टू द पुलीस वेन एवर दे आर नॉट देयर. बाबा कोणें कितें केलें, कोण मस्ती करतलो, ऑल दिस टायप ऑफ थिंग यू विल बी हायलायटिंग. So but basically what happens, unless you come on the road and see what is going on, and particularly I appreciate today's students, they are coming from Marcella, they are coming from Porvorim, Santine, different places, Santa Cruz and all. So they are also getting a chance to see, because we are showing them. Every day they are at the college. But कितें आसा, आज ते दुसऱ्या नदरेन पळयता सगळे. And that is what we appreciate today, the students. And we are hoping that their participation today will give a boost to other colleges. Yeah, correct. So आमचे कितें आसा, आमचे जे कंज्युमर क्लब आसा ते 8वेन सुरू जाता. सो 8वेन आमचे कंज्युमर क्लब आसा, मागीर हायर सेकंडरी आसा, कॉलेज आसा. इट्स अ 3-tier सिस्टम. सो आमकां कितें दिसता की 8 वर्सां भितर जो कॉलेजांतलो पास आउट घेवन जातलो TY, ताका कंप्लीट नॉलेज मेळोंक शकता. कित्याक आमी नोटीस बोर्डाचेर खूब जावपाचें आतां फ्रॉम जून. बट व्हेरी इम्पॉर्टंट इज, अनलेस वी डू इट नाव, रोड सेफ्टी मंथ आसा तेन्ना आमी फायदो घेतलो. इन द सेन्स वॉट, एटलीस्ट द अथॉरिटीज ऑल्सो आर जॉयनिंग विथ अस. हे सगळे आमी डॉक्युमेंट करून येता ते जुनान आमी ते सिस्टम जाग्यार घालतले. एंड वी आर ऑलरेडी इम्प्लिमेंटींग नाव फ्रॉम जून विथ ऑल 3 levels. सो रोड सेफ्टी पेट्रोल आमी स्कूल, हायर सेकंडरी एंड कॉलेज, जशें मडगांव ऑलरेडी स्टार्ट केले कार्मलजान, वी आर ऑलरेडी हॅविंग रोड सेफ्टी पेट्रोल देर. नॉट ओनली स्कूल, हायर सेकंडरी एंड कॉलेज. ह्या वर्सा आमी एक्टीव जावंक ना, पूण तें आतां फूल स्केलाचेर येता ते अकॅडमीक आमी चालू करतले. हो जो आम्ही ड्रायव्ह केल्लो आहा, हो NGO मार्फत आणि जे आमचे RTO आहात, जे ऑफिशियल्स आहात, त्यांच्या मार्फत आम्ही ड्रायव्ह केला.
जेणे करून भुरग्यां भितर अवेरनेस जावपाक जाय। हे जे मिरामार जे सर्कल आहा ह्या सर्कलाक चौशे वाटेन रस्ते आसात, पण पेडेस्ट्रियनाक जर क्रॉस जातलो जाल्यार थिंगा झेब्रा क्रॉसिंग ना आहा, लिमीट थिंगा स्पीड लिमीट थिंगा रावना आनी कितें आहा रोड क्रॉसिंग सारकी नसल्या कारणान लोक रॉंग सायडीनय प्रोसेस करतात, जेणे करून एक्सिडेंट जावचो संभव आसता। तेतूंत लोकां भितर जनजागृती करपाक लागून कायद्या नियमांचे तेंच्यांनी पालन करपाक जाय, जेणे करून तेंची स्वताची सेफ्टी रावपाक जाय। तशेंच जे पालक आसा ह्या पालकांनी भुरग्याचे वय 18 वर्सां पूर्ण जाल्या शिवाय तांकां दिवपाक जायना, जेणे करून हे जे भुरगे आहा पळयात हे चलोवपाच्या स्थितीन नसता, तेंची मानसीक स्थिती सारकी नसता आनी जेन्ना ते बिलो 18 इयर्स जेन्ना चलयता तांकां सेफ्टी मेळना आनी ताका लागून पालकांनी ही महत्वपूर्ण भुमिका बजावपाक जाय। आनी पालकां भितर जनजागृती जावपाक लागून हांगा आज जे आमचे विद्यार्थी हांगा आहात ते विद्यार्थी हे पालकां पर्यंत मेसेज पावयतले आनी ही सुरक्षितता म्हणजे हे जे नियम आहात हे काटेकोरपणे पालन जातले तरच आमकां ही सुरक्षा मेळटली। आनी हो जो अवेरनेस आहा हे अवेरनेसय आमचो ड्रायव्ह चालू आसपाक जाय आनी प्रत्येकान आपल्या स्वभावान फरक करपाक जाय, जेणे करून आपण नियम स्वता पाळपाक जाय तरच आमकां ती सेफ्टी मेळटली। जर लोकांचो जर बिहेवियर सारको ना, जर वागणें सारकें ना, सगळे नियम खबर आसात पण तेजें पालन करपाक नाका तर ती तेतून सेफ्टी जावपाक संभव ना। ताका लागून हे कायदो नियम आनी जे उच्च न्यायालय समितीन जे निर्देश दिल्ले आहा ते पालन करप आनी तशेंच जे मोटर व्हेकल एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हेकल रुल्स आहा, मोटर व्हेकल जे अमेंडमेंट केल्ले आहा ह्या सगळ्या नियमांचे जर काटेकोरपणे पालन केले जाल्यार आमकां सुरक्षीत मेळटले, आमचे कुटुंब सुरक्षीत जातले। थँक्यू सर। खुबशे फावट कितें जाता 4 व्हिलर ड्रायव्हर आसता पळय तो सीट बेल्ट घालता, सायडीक जो बसता तो घालिना, ताका तो सांगलें सुद्दां न्हू तो 4 व्हिलराकूच हात दाखयता। हय पळयात आतां जेन्ना गाडयेन प्रवास आमी करतात तेन्ना गाडी ड्रायव्हराची जितकी रिस्क आहा तितकीच रिस्क पॅसेंजराची आसा। पॅसेंजरान सुद्दां आपलो जी वागणूक आहा ती सारकी दवरपाक जाय, जेणे करून तो दार सुद्दां ओपन करतना तेणी व्यवस्थीतपणे करपाक जाय, पळोवपाक जाय, फाटीं फुडें पळोवपाक जाय आनी हे जे पालन आसा हे ड्रायव्हरान त्या पॅसेंजराकूय सांगपाक जाय। आनी दुसरें म्हणजे कितें आहा आतां हो सीट बेल्ट आहा, सीट बेल्ट हो आमच्या सुरक्षितते खातीर आहा आनी जेणे करून हो सीट बेल्ट स्वताच्या मर्जीन घालप तरच ताका महत्व प्राप्त जातले, जेणे करून दुसऱ्यान सांगले म्हणून तात्पुरते घालप किंवा पुलिसांक बघून शलो कसो तो खांदार उडोवप तेतून आमकां सुरक्षितता मेळची ना। तशीच जे हेल्मेट आहा पळयात ते हेल्मेट आमी ISI किंवा BIS मार्क घालून ते आमी सारके टाय करपाक जाय आनी ते व्यवस्थीत जर बांदलें जाल्यार आमकां सेफ्टी मेळटली। ते फेक हेल्मेट घालून आमकां सुरक्षितता मेळची ना आनी पुलिसांक घालून थोडे कितें करतात जेन्ना पुलीस थिंगा ड्रायव्ह करता पुलिसांक पळयतात आनी रॉंग कट मारतात, थोडे कितें आहा ते हेल्मेट चलता चलता घालतात जेणे करून जास्त एक्सिडंट जावपाचो संभव आसता। ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता जे ड्रायव्हर्स आनी जे पॅसेंजर्स जे प्रवास करतात तेंच्यांनी हे सुरक्षितते नियम ड्रायव्हरांनी पाळपाक जाय आनी पॅसेंजरांनी पाळपाक जाय। जे प्रवासी आहात तेंच्यांनी सगळ्यांनी पालन केले तर आमकां सुरक्षितता मेळटली। माझे नाव तुकाराम R. शेट मांद्रेकर, असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर ट्रॅफिक सेल पणजी। थँक्यू सर।